कौन सी इसका खाना? अब इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। चुप करना जरा, 1 मिनट उसे पानी पीने दो। ये भी यही पीती है? ये भी यही पीता है? आगे ना 1 मिनट। ग्रीनरी देखें, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की रहमत। और ये देखें माशाल्लाह प्लांट्स कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। ये लोग पानी पी रहे हैं और ये देखें क्या कर रहे हैं माशाल्लाह। ये आपकी है? इधर आओ। और क्या पाला हुआ है? चूजे? अच्छा मुर्गी। अब इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। चुप करना जरा, 1 मिनट उसे पानी पीने दो।
ये भी यही पीती है, ये भी यही पीता है। आगे ना ना 1 मिनट। हाँ cái vây mình nhiều nikin sama lah nak batal lagi mak, dah semua yang mana ni cah.
Dad, go there. Just resting after you slept. This is the second day. Now being put on YouTube as a star.